જેટલા રાજ્યના 44 મેયરો સુરતના મહેમાન બન્યા હતા। સુરત ટેક્સટાઇલ નગરીની સાથે હીરા નગરી પણ ઓળખવામાં આવતી હોય છે। 40 થી વધુ મેયરો આજે ટેક્સટાઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને ડાયમંડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલની મુલાકાત લીધી હતી। પાંડેસરા ખાતે આવેલા લક્ષ્મીપતિ કાપડ મિલની મેયરો દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ ઈચ્છાપુર ખાતે આવેલા ગ્રીન લેબ ડાયમંડ કંપનીની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી। ડાયમંડ કંપનીમાં હીરા કઈ રીતના બનતા હોય છે તે તમામ નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ મેયરો દ્વારા મીટિંગ યોજાઈ હતી। इंदौर सहित अलग अलग राज्य मेयरो द्वारा मुलाकात लेवामां आवी हती। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स नी 116મી બેઠક गई काले यशस्वी मुख्यमंत्री जी भूपेन्द्र पटेल करकमणथी शुभारंभ थयो हतो। देशना 16 राज्यना 37 थी वधु मेयरो ने जनप्रतिनिधिओ सूरतना मेहमान बन्या छे। सूरत आज देशनुं नंबर 1 महानगरपालिका प्रस्थापित थई रह्युं छे, त्यारे सूरत में आववा घणा मेयरो उत्सुक हता। एमां सूरत महानगरपालिकाना विविध प्रोजेक्टोनी मुलाकात करी। I3C कंट्रोल एंड कमांड सेंटर होय, भारतवर्ष में ड्रेनेजनुं पाणी सेलिंग करती हो, रिसाइकल कर रेवन्यू जनरेट करती हो, तो आपणी महानगरपालिका ते बंने प्रोजेक्टथी खूब ज आपणा बधा मेयरोए सराहना करी छे। कंट्रोल कमांड सेंटर तो घणी सिटीमां नथी, त्यारे ते लोकोए पण विश्वास कर्यो ने इनिशिएटिव आवनार समयमां के अमे वस्ती प्रमाणे कंट्रोल कमांड सेंटर अमारा सिटी में बनावशो। एम सूरत में कई ने कई घणा मेयरो जे शीखीने जे त्याना मेयरोनी पण शुं विशेषता छे ते पण अमे शीखवानी प्रयत्न